Ayiwa an lamɛnbagaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an kunkan na ni waati in na radio kunkan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni k'a jira aw la k'a fɔ k'an kɛlen bɛ ka maaba dɔ bisimila an ka kumaso kɔnɔna na maa min tɛ maa dogolen ye nka an bɛna ka na kuma bara sɛmɛ a yɛrɛ la a bɛ a yɛrɛ fɔ an ye olu kɔfɛ ɲininkali minnu b'an bolo kɔrɔ ka sɛmɛ a la an na olu sɛmɛ a la o la an karamɔgɔ i salamu aleykum. Waalaikum salam balimakɛ awara i ka kɛnɛ baasi tɛ yen an yɛrɛ bi an b'a la tɔnɔ baasi foyi t'an na ayiwa ne ye Sheikh Tihami Haidara ye kosɛbɛ n'o ye Sheikh Muniru Haidara den ye ka bɔ Segu Mali Tijaniya ɲɛmɔgɔba a khalifa général Sheikh Muniru Haidara an ma dogo maa si la Mali kɔnɔ ale ye Sheikh Mahi Haidara ka khalifa ye kosɛbɛ Sheikh Mahi o ye Sheikh Mahmudul Arabi den ye o fana bɔra ɲaro karamɔgɔ de la n'o ye Sufi Barahima Haidara ye hakili la maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kosɛbɛ a ye baara min kɛ ala ko la a ma dogo maa na an ma dogo maa la dugukolo sanfɛ ayiwa baasi tɛ sisan an lamɛnbagaw aw yɛrɛ bɔra ka a mɛn ani Sheikh Tihami Haidara de bɛ ɲɔgɔn fɛ kumaso kɔnɔna na ni Sheikh Tihami Haidara tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ yan diɲɛ fan 14 fɛ hakiliw bɛɛ lajɛlen bɛ taa kabako fura de la n'o de ye Tiamisi OVD ye o fura min ni a mankutu bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla Tiamisi OVD fura talen bɛ ka mankutu dan barisa fura min de don mɔgɔ minnu y'a ta mago ɲɛ min bɛ fura in na olu b'a dɔn barisa a kɛra banabaatɔ caman ka banaw furakɛli sababu ye maa caman kun bɛ yen minnu kun jigi tigɛlen bɛ ka ban u ka bana sababu la nka o kɛlen kɔfɛ ka Tiamisi OVD ta olu ye kɛnɛya sɔrɔ u b'a la ka taari fɔ bi o la maa min ye fura in labɛn fura tigi yɛrɛ an ni o de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni waati in na kumaso kɔnɔna na n'o de ye Sheikh Tihami Haidara ye o la sirifukɛ ɲininkali min bɛ n bolo sisan ka sɛmɛ i la o bɛ tali kɛ kabako fura min n'o de ye Tiamisi OVD ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'a tɔgɔ fɔ bi an bɛ fɛ k'a dɔn Tiamisi OVD ni waati damadɔ tɛmɛnen ninnu na fura in ye kabakoba jumɛnw kɛ i da bɛ se ka se minnu ma bakuruba la lamɛnbagaw ka faamu kama alhamdulilayi an bɛ se k'an da don dɔɔnin na ayiwa ko ni ɲaamɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ min tora kɔlɔn kɔnɔ o de ka bon kosɛbɛ an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ a la ayiwa sabula ka ca fɔli ma o bɛ diya n ye ala ka ni sababa bɛn amina yarabi fura in waati laban ninnu na kosɛbɛ a ye kabakobaw caman kɛ kunungo ta yɛrɛ n bɛ se ka n da don o la ayiwa baasi tɛ bɔra Abidjan sisan n ye 2 semaines kɛ yen banabaatɔ minnu girinna fura kan o dɔ bɛ yen nɔ ale tɔ kun ye kansɛri a kan opéré la siɲɛ 4 tɔɔrɔ dan de ale tɛ yen u nana fura ta waati min na an sigilen fura bɛ ka labɛn ka di musokɔrɔba sina ka wuli ka bɔ kɛnɛma ten fo an bɛɛ siranna den wulila ka taa nɔfɛ kɛnɛma ka don ko an ka to yen dimi de bɔyana kan a sigimɛ yɔrɔ min na n'a tun ma wuli a kun bɛ se ka ɲɛ a bɛna kule o kun a bɛna koba kɛli dɔ kɛ ko kɛ bali dɔ kɛ o dira kunasini ko ayiwa nka bi kunungo an kɔrɔ yan ayiwa a denmuso in wele k'a fɔ ko a ye fura ta don min na a lafiyara kosɛbɛ tabarikala ko sɔgɔmada in na a yɛrɛ bɔra ka taa ka yaala kɛ a kelen alhamdulilayi mais témoignage minnu kɛra ni kalo yani a tɛ kalo kelen bɔ fɔlɔ ayiwa o belebeleba damadɔ min da don o la baasi tɛ belebeleba ye jɔnni ye a témoignage ka ca a kabakow fana ka bon kosɛbɛ mais maa minnu ka bon n'u dɔnnen don n'u tɔgɔ fɔra mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ nin da tɛ se ka kɛ namara ye nkalon tɛ se ka dilan ka da nin na an b'an da don o mɔgɔw la ayiwa o belebele ye Mali maaba dɔ ye n'o ye Samu Jara ye Samu Jara ale ye san 10 kɛ kosɛbɛ président Musa Tarawele ka garde corps la ale tun bɛ ne ka page suit a b'a ye n dara Maroc n dara Dubaï n ye nin banabaatɔ in furakɛ n dara Sénégal n dara Côte d'Ivoire n ye nin banabaatɔ in furakɛ yen nɔ mais ale ka da la don min na ale ye ne ka interview dɔ ye kɔsa ninnu na o y'ale da a la ayiwa ale wulila ka se ne ma ka fura ta don min na ka fura min o don a bolo paralyseli o dabilala o don Allahu akbar le 15
février tɛmɛnen na la sel fana waati a ye fura minɛ ne bolo k'a ta o a selen so a ye tilela don a ye fura in min ka taa se sufɛla surafana dunnen kɔfɛ a ye fura min dɔrɔn a y'a ye a bolo bɛ ka lafiya yɛrɛ ma ka kɛ kabakoba ye paralysie min bɛ bolo la o banna a tɛ tɛmɛ o kan o dugusajɛ komi a kuma tɔw yɛrɛ dɔrɔn kama jabɛti ni tension ani prostate ni zaba tun bɛ k'a tɔɔrɔ kosɛbɛ a yɛrɛ ko sɔndu n'o ye tuyau ye o b'a la o b'a la prostate kama nka ye fura min tali min kɛ samedi tile tɔni k'o kɛ dimanche a wulila k'a sɔrɔ jabɛti tɔɔrɔ o taara a tɔgɔ ye di tension tɔɔrɔ o degun ala y'o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ Samu Jara kan Samu Jara a ye san 15 kɛ Bamako mairie la yan a ye Senu mairie kɛ ka Ɲamakɔrɔ mairie kɛ mɔgɔ dogolen dɛ a yɛrɛ de y'a an ŋaniya k'a bɔ a diinɛ a n'a ŋaniya la a ka témoignage kɛ ka seereya jɔ banabaatɔ minnu bɛ degun kɔnɔ n'u ye nin mɛn ale jɔyɔrɔ kama a dɔ la u na da la a ye témoignage kɛ a video an y'o ta a b'an ka page sanfɛ a taalen lundi sɔgɔma an b'a fɔ ko a ye fura ta samedi ya dimanche lafiyara a t'a dɔn a bɛna taa ka testiw kɛ cogoya min na lundi sɔgɔma a taara u y'a ka testi kɛ sɔgɔma u ko jabɛti tɛ yen ko jabɛti nana bila normal la u ko tension o fana nana bila normal la a kɛra i n'a fɔ olu kɛnɛyara prostate comme o waati ma se ka t'o lajɛ mais ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn lafiya ba donnen don a la parce que tɔɔrɔ ni degun fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ banna n y'o témoignage sɔrɔ don min sɔgɔma lundi sɔgɔma zigili o sigiyɔrɔ kelen na n welela maa wɛrɛ fɛ ka kabako témoignage ba dɔ di yan o ye faama ye Mali kɔnɔ yan an t'a tɔgɔ fɔ mun na a yɛrɛ ma témoignage kɛ fɔlɔ nka an jigi b'a kan a bɛna témoignagew di a ko ale bɔra n'a a ka cɛkɔrɔba ye an fɛ Sura u ye fura ta ne bolo ale yɛrɛ ni ani cɛ ni muso ni cɛ denw u jɛra k'a ta hali cɛ in n'a bɛ kuma o bɛ san bɔ ou bien n'a ka ca san yɛrɛ ye san damadɔ ye a kumakan tɛ mɛn a taara Tunisiw bɛɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow kɛ ka dɛsɛ foyi tɛ ka bɔ bana na bana bɛ ka taa don o don ɲɛfɛ a ye fura in min miku kelen a fari fan o fan ko paralyselen don paralysie y'o bɛɛ bila a bolow labilala a senw labilala hali a kumakan bɔra kɛnɛ ma k'a sɔrɔ kumakan kun dogolen don o bɛɛ lajɛlen kɛra sufɛ yanni dugu ka jɛ lundi le 17 février kabako filɛ dɛ nin ye kabako filanan ye kabako sabanan o ye jumɛn ye bi yanni n ka don arajo la yan ni mɔgɔ dɔ kumana a ka témoignage la n b'a ka témoignage kalama a mɛnna a ka ca san kelen nka k'a wele a yɛrɛ k'a da don a la k'a fɔ ka ɲɛ n y'a wele bi a y'a da don a la a ko ale ka jabɛti tun b'a la a bɛ san 10 bɔ ale yɛrɛ ka baara ye maa furakɛli ye a bɛ bɔ dugu min na o ye Kinboso ye a bɛ Masinɛ Kinibolo fɛ n'i ye ba tigɛ i bɛ taa dugu min na Kinboso a bɛ yen nɔ a yɛrɛ tɔgɔ ye Mahi maa furakɛla de don bi n'a kuma na ko n k'a ka témoignage fɔ a jɛnmɛ n'a ye a ko ale ye ne ka fura ta don min na o y'a sɔrɔ bana y'ale sigi k'ale ka baara n'o ye maa furakɛ ye k'o bɛɛ tiɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw furakɛ e yɛrɛ ka kɛnɛ fɔlɔ ala y'a kɛ ale sen kun nana bɛɛ nana kɛ joli ye sen kɔnɔna bɛɛ kɛ mɛ joli ye n'a bɛ taama duguma i b'a sen nɔ de ye karo sanfɛ a joli kɛnɛ a ye kalo 8 kɛ o la a ko a nana fura ta depuis a ye fura tali daminɛ a commencera ka lafiya bana commencera ka taa dɔɔni dɔɔni tile 27 n'a don ale wulila k'a ka adamadenya baaraw kɛ o y'a sɔrɔ ale kɛnɛyara pewu ka tila ka taa ka dɔgɔtɔrɔw fɛ yen dɔgɔtɔrɔw kamana guwanna sabula a kɛnɛyara cogoya min na tabarikala bi n'a kuma na a ko o kɔfɛ a bɛ siɲɛ 4 bɔ a yɛrɛ bɛ wuli a yɛrɛ ma ka taa lajɛ n'u taara lajɛ cogo o cogo u b'a fɔ ko jabɛti tɛ yen
ni kabaku ye minnu kɛra waati laban in na wa n'an dara kalo 2 n'an taar'o la n bɔra Maroc mun dara banabaatɔ dɔw lajɛ n y'olu furakɛ alhamdulillah a kɛra kunnawolo ye maa caman kɛnɛyara olu y'a fɔ n k'a fɔ k'u ka banaw nɔgɔyara maliyɛn dɔ kun bɛ o y'an wele a degulen kun don ani docteur de bɔra kuma na u kan ka opérer dans 5 jours tile 5 ale kan ka opérer cancer de sein de b'a la o kuru b'a la a ka bon a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ bon ale sirannen don a opération na a ye wele k'a fɔ n ye a ye fura sɔrɔ n bolo a ye fura min su kelen dugu jɛra a ye wele ka kabaku kumaw fɔ n ye a ko depuis tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ a kan ani siraw ni jatigɛw ni fɛn o fɛn kun b'a la ko a bɛɛ tununa su kelen ale yɛrɛ ni lafiya min wililen don a ka bon hakili ma donc an tɛmɛna ne ko nana Mali la ala y'a kɛ kalo kelen kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a k'u y'ale don machine na scanner machine na opération waatiw selen ko machine si ma se ka cancer kuru ye bilen kuru in a taara sanfɛ wa a jiginna duguma maa si ma se k'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan donc an b'a ye k'a fɔ kabako fura in don o don a bɛ kabakow kɛ kosɛbɛ hakili de bɛ jigin dɔw la an bɛ to k'o fɔ sisan an bɛna taa kɔfɛ dɔɔni baasi tɛ a bɛ se ka ɲɛmɔgɔw y'o ka témoignage mɛn a ka ca bi n'a yɛrɛ kumana n'o ye Jɛnɛbu Daɲo ye a ye INPS baara kɛ INPS la Segu fo ka taa se retraite la a ye retraite ta san min na a se bɔra a kɔrɔ ka sigi ka kɛ namara ye ala sɔnna a n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye an ka fura in min tile 14 don a y'an wele k'a fɔ an ye ko an ye namara wuli tabarikala n ko an ye namara wuli cogo di a ko a fɔra ne ko n ka so a fɔra n taara Abidjan ne yɛrɛ muso de ye fura in di a ma ale ye fura in min ko bi y'a tile 14 ye nka ale bɛ se ka taama ka taa Segu fan bɛɛ bi alhamdulillah mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ dɔw sɔrɔla musokɔrɔbaw sɔrɔla min ye san 12 kɛ bana na a paralyselen dalen don bana caman b'a la tile 1 sɔgɔma ni wula cɛ o wulila ka taama o kɛra o kɛnɛyalen tile 20 a taara Bamako ka taa bɔ a denmuso ye mɔgɔ sɔrɔla Fɛrɛkɛ dugu kɔnɔ o ye kalo 8 kɛ a se tiɲɛnen fo k'a ka baaraw tiɲɛ a ye dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na furatigiw don ɲɔgɔn na ka dɛsɛ pewu an dɛmɛtɔla ye fura di a ma a sunɔgɔbaatɔ de ye fura in min heure 2 kɔfɛ ka kunu sugunɛ guwanna na ko a bɛ taa sugunɛ kɛ a y'a sɔrɔ ala ye sen 2 in segin a ma Allahu akbar a wulila ka se ɲɛgɛnda la nisɔndiya fɛ a bɔra de ka taa dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka n'a da ka suna sugunɛ kɛlen kɔfɛ o kɛra o kɛnɛyalen ye pewu kosɛbɛ tile 20 don n y'a mɛn k'o fana ye ballon ta a denmisɛnninw fɛ a tɛ tɛmɛ o kan n ye Abidjan taa min kɛ sisan pour que ka to ka n ka banabaatɔw lajɛ n y'a wele k'a ɲininka n ko a fari bɛ cogo di a ko depuis don min na n'a ye n ka fura in min sufɛ ka wuli fo ka na se bi ma n'o tɛ ɲini ka san bɔ bi a ko ale ma da bana bolo bilen Thiamicine OVD fura in ye kabako ba dɔ kɛ Korogo jamana na 2018 sunkalo ɲɛkɔrɔla la musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko Bibata Jallo an y'a sɔrɔ clinique de la a dalen don san 4 a tɛ lama fiyewu u ka du lotissement sera u ka dugu ma u ka du yɔrɔ dɔw ci k'a jɔ ale tun t'o kalama ale kɛnɛyalen de bɔra o kalama tuma min na n'a cɛ sera ma an taara muso in dalen sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ka fura di a ma Bibata Jallo a bɛ bɔ dugu min na o ye Nawoka ye o ye dugu fitinin ye a bɛ Buwake kɛrɛfɛ ko yɛrɛ kɛra dɔgɔtɔrɔso min na o bɛ Korogo Hausabugu la n seere ye maa min ye ni n'o taara lajɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a cɛ ye Idris Tal ka bɔ Nawoka ani n yɛrɛ jatigikɛ Korogo n'o ye Usman Kulubali karamɔgɔ don jamatigi don an n'o de taara ɲɔgɔn fɛ ka taa fura di a ye fura min sɔgɔma ka suna ka wuli 14 heures ka wuli k'a jɔ ka taama ka bɔ dɔgɔtɔrɔso dafɛ kabako ka tila ka don ka yaala ka dɔgɔtɔrɔw fo kelen-kelen ala ni Thiamicine OVD barika Thiamicine Hakim o ye Dubayi ye an selen Dubayi dɔ ye an sɔrɔ hôtel la ka n'a ka kungo fɔ an ye entreprise dɔ ɲɛmaaba don o directeur don a
ko a ka bana kosɛbɛ ni nafolo kun bɛ se k'ale furakɛ san b'a sɔrɔ ale kɛnɛyara dugu ti dugu ye dɔgɔtɔrɔsoba tɛ yen ale ma se yɔrɔ min na fura tɛ yen ko min ka ɲi ko ale y'o kibaruya mɛn n'ale m'o ta a si ma ale ka bana ban ala ye diɲɛ don o don da ale bɛ da ni kɔnɔdimi de a y'an ka fura ta tile 10 don kɔnɔdimi taara fo an bɛ don min na a bɛ ne ka san dafa kɔnɔdimi ma gɛrɛ a la bilen tiamisinovid o kɛlen ale lafiyalen a hakili jiginna maa fɔlɔ min na o y'a fa banabaatɔ ye o ka bana ye prostate prostate in gama dɔgɔtɔrɔsobaw u y'o kɛ diɲɛ fan caman ale yɛrɛ bɛ fura boîte dɔ san États-Unis a b'a commande kɛ o ye calmant ye a bɛ dimi de da a b'a san $80 a boîte 3 a bɛ bɛn $80 sigiyɔrɔma 3 o bɛ taa fo 200,000 la fo 40,000 a b'o san kalo o kalo a fa ye dollar wari la kalo o kalo a b'o de don a fa ka calmant dɔrɔn la o ni fura tɔw tɛ kelen pour que ka dimi fɛgɛya faga o fa fana ye fura in da a ye fura ta depuis don min na tile 3 ma dafa k'a ni tɔɔrɔ dɔ to ɲɔgɔn na nka tile 17nan don a taara ka analyse kɛ a jira la ko prostate t'a la bilen kabako nin kɛra N'Djamena Tchad nka denkɛ de ye fura ci fa ma ka bɔ Dubaï o kɔfɛ kabako min kɛra a ka ca ba n'a si an hakili bɛ jigin Senegal la parce que ne ta y'o de ni bɛ kuma na to de don ni dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ o kɔni ma ko min y'o sigi a sezabara kɔnɔ ne t'o dɔn a tɔgɔ ye Ali Cheikh Tidiane Cissé maa n'i bɛ Senegal jamana karamɔgɔ ko kalama i b'a dɔn i ye karamɔgɔba dɔ ye sabu ka d'a kan Cheikh Ibrahim Niassi o ka misiri alimami don an mɔden don o ka kalanden min gɛrɛmɛ a la kosɛbɛ n'a bɛ fɔ arabukan na ko kadimu kalanden min bi karamɔgɔ ka te wili min bɛ don a ka sokɔnɔ ciw la min bɛ sigi a ka daw la n ka b'o dɔ de ma an bɔtɔ la a ka dafɛ 2018 sunkalo bannen an ye dɔ sigilen ye n dɔgɔkɛ ko ma ko nin sigilen bɛ san 7 bɔ a bɛ nin lahalaya in na fura bɛɛ kɛra la a ma kɛnɛya ko ni fura sera ka nin kɛnɛya ko a bɛ kɛ kabako ye n ye fura dɔ bɔ ka d'a ma n dɛmɛna ka na Mali la ka taa Abidjan tile 7nan don n ye n dɔgɔkɛ wele kamalen min ye fura ta n'a b'a kalama a ko a taara a sera da la ko kamalenkɔrɔ dɔ girinna ka da ale ka fo ka jatigɛ ale ko i bɛna jatigɛ ko a kɛra k'i man dɔn ko min dɔn dɛ ko namara min ko zigimɛ a tɛ tɛmɛ semaine 1 kan i n'i kɔrɔkɛ ye fura di a ma dɛ ko namara in ko ne de don ko n ye fura in da tile 3 ala ye se segin ma i m'o dibi kun min na tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun bɛ yen ala y'a bɛɛ ta ka bɔ n kan k'a ta o don la fo bi n b'a kalama n'a bɛ ɲɔgɔn kalama foyi t'a la bilen ayiwa tabarikala Abidin Tijani ale kɛra sababu ye n selen Casablanca a sera ma colonel do marocain do ye a ko prostate de b'a la a ko furakisɛ dɔ bɛ yen n'ale m'o ta don min o don sugunɛ tɛ kɛ donc o sɛbɛnnen don ale ye dɔgɔtɔrɔw fɛ a ka ɲɛnamaya tɔ a k'o bɛɛ kɛ o kan o kɛmɛ k'ale degun nka hali n'a ye fura in da o tɛ tɔɔrɔw bali o tɛ degunw bali a ko n bɛ se ka furakɛ n ko n bɛ se ni Ala sɔnna a ko kalo joli bɛ kɛ traitement na n ko kalo joli bɛ kɛ traitement na tɛ n ko ne bɛ furakɛ n ko heure damadɔ n ko dimi ni tɔɔrɔ bɛɛ kɔni o bɛ tunun i la an ye fura d'a ma yanni dugu ka jɛ fura dira a ma i n'a fɔ safo waati dugu jɛra maa fɔlɔ min solila ka ne wele ale de don a ko ko n ka jija ka fura a ka traitement d'a ma ko a ye fura in min ta essayer ma bolo la ko sura ko a ye sugunɛ kɛ ka ɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kun b'a la ka kɔrɔ o bɛɛ tununna donc an ye fura d'a ma tile 23nan don a taara ka analyse kɛ ka taa sɔrɔ bana min dɔrɔn ye prostate ye o t'ale la bilen o kɔfɛ n'a ka ɲɔgɔn wɛrɛ la a ko bana wɛrɛw kun bɛ ale la a kun m'o fɔ n ye a ko ale kun tɛ se ka fɛn girinma ta hali n'a ye jifilen falen ji la ta a b'a tɔɔrɔ a ko sisan ale bɛ sanfɛ de komi olu ka jamana so bɛɛ ye sanfɛ waati dɔw la yɛrɛ komi ale sɔrɔdasi kɔrɔ ye a bɛ ascenseur to yen a b'a ka doniw ta i n'a fɔ sugu la n'u bɔra sugu la n'a ye malo ni fɛn minnu san ale yɛrɛ b'a dabɔ a kama k'a ta bolo la ka yɛlɛ n'a ye a bɛ san 70 de la a ko donc dusukun dimi dɔw tun bɛ ale la
ani bana wɛrɛw ko o bɛɛ fana kɛnɛyara nin bana in fɛ. Maliyɛn dɔ hakili jiginna na 2018 daminɛ na a bɔra Faransi a hospitalisera yen. Faransi sigibaa dɔ don. A hospitalisera yen kalo kelen dɔgɔtɔrɔsow la. Ayiwa. Solution foyi ma sɔrɔ. A ka sugunɛ ti jɔ. Sugunɛ prostate kɛmɛ k'ale fana tɔɔrɔ fo ka se dan na. Fo ka n'a kɛ couche de sirilen don a la. Denmisɛnninw bɛ min siri. A y'an ka fura ta. Safo selilen kɔfɛ heure 2 kɔfɛ sugunɛ in jɔra dimi n'a tɔɔrɔ a bɛɛ tununa a la. Kɛra prostate bannen ale la. Kabako. A taara fajiri seli la a ko dimi dɔ tun bɛ a kɔ la ale ma fura in ta o kama. Ale yɛrɛ tun t'a dɔn ko furakɛcogo b'o la. A kɛmɛ n'a fɔ biyɛn turu mɛ ale kɔ la. A ko dimi ale y'a y'o fana tununa. A selila ka ban a ma dimi. Seli cogoya min na i n'a fɔ mɔgɔ normal bɛ seli cogoya min na o don su ale selila o seli cogoya la. A tɛ tɛmɛ o kan. An bɔra Laginɛ a ma mɛn a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan k'an to yen kabako caman kɛra yen. Mɔgɔ dɔ sɔrɔla yen a ko ale ka bana ale a ye 17 ans de kɛ bana in na. San 17. Nka yanni n ka don o la n ye colonel min ta fɔ prostate Maroc ta yen ale taara ni a terikɛ dɔ fana fɛ yen Maroc dugu dɔ la ko Layoun. O fana ye video kɛ a ka video b'an ka page sanfɛ. A ye san 17 de kɛ a kunkolo de opéré la 2002 bon fo ka taa se 2019 ma a sigilen de don so kɔnɔ a tɛ bɔ a ka da fɛ a paralysé sigilen don so kɔnɔ yen nɔ. Et puis paralysie in kɔnɔna na paralysie in sɔrɔla tension fɛ nka ale yɛrɛ prostate juguman b'a la bana wɛrɛw b'a la. A ye fura in min tile 15 bi dafa don min na a wulila ka taama. Hali sisan bɔra Maroc a bɛ yen a bɛ taama. Ayiwa. Bana o bana b'a la a bɛɛ kɛnɛyara. Kosɛbɛ. Laginɛ ta in an selen Laginɛ tile 3 mɔgɔ dɔ nana ka na témoignage kɛ a b'an ka page kan video a ko ale bana dɔ de b'ale la. A bɛ n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw de bɛ taama farikolo kɔnɔ. A ko n'i ye biyɛn turu ale fari la ko joli tɛ bɔ. Depuis Ala ye ne da ne ma deli ka bana yɛrɛ tɔ ni ɲɔgɔnna bana ye. Ka biyɛn turu a la a t'a santé wa joli tɛ bɔ. Sijɛ de don koyi. A ko ale ye fura in ale sera misiri la u ko karamɔgɔ dɔ bɔra yen ko a ye fura dɔ di alimami ma k'a di silamɛw ma cadeau saraka. A ko dɔ niyɔrɔ o ye dɔɔnin d'ale ma a ta la ale y'o de min ka si jɛlen dugu ma jɛ dɛ fɛn ɲɛnama i b'a fɔ tumu o yɛrɛ ko vert o den 7 su de bɔra ale kɔnɔ. Alahu akibar. O de kɛra ale kɛnɛyalen ye. A bɛ na ne ma waati min na ale farikolo a b'a bɛɛ santé. Ni magara yɔrɔ min na a b'a dɔn k'i magara. A b'a dɔn a magara nin yɔrɔ in na an ye a ko se t'ale ye ale ye banabaatɔ ye nka se foyi kɔni t'ale ye. Bana in yɛrɛ u kɛn bɛ ka organisation dɔ k'a la a organisation a bɛ maa minnu na Laginɛ jamana na ale de y'a président ye. Donc ale kɛnɛyara mais se t'a ye bon an ye traitement d'a ma fi sabilillah k'a dɛmɛ. A ko hali ni an m'a ɲini a ka témoignage kɛ a bɛ témoignage kɛ a témoignage b'an ka page sanfɛ n'i nana Cheikh Sherif Tihami Haidara i b'i a sɔrɔ page sanfɛ. Donc an bɛ fɛ ka min fɔ hali n'an sira yan fo ka dugu jɛ an bɛ si k'a fɔ an ti dɛsɛ k'a di parce que a ka ca fɔli yɛrɛ ma. Mais min bɛ se ka mɔgɔw nafa o de ye mɔgɔw ka da fura la mɔgɔw k'a dɔn nin fura in miliyɔn t'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ ka taa Tunisiw ni Faransiw ni Amérikiw na ka avion biyew tigɛ ka tila ka taa hôtelbaw wariw sara bana minnu furakɛli kama n'Ala y'o fura di ka na di an ma an k'o sɔrɔ fu la mun b'an bali o tali la o kan ka taa kosɛbɛ. Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele a ka fura in ta pour que a ka se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Fura in tali waati bɛɛ yɛlɛma de bɛ don kow la fura in a bɛ ta daminɛw na an b'a fɔ a y'a ta kalo 1 a bɛ kɛnɛya parce que kalo 1 o b'a sɔrɔ kabakow kɛra ka ban mais an nana faamuya kɔfɛ k'a fɔ kalo 1 a bɛ maa caman kɛnɛya nka a tɛ se ka bɛɛ ta kɛnɛya banaw ka juguyaw tɛ kelen an nana bila kalo 3 la an bɛ don min na an bɛ kalo 3 la nka ni maa min hakili sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye fo kalo 6 ne fɛ o de ka ɲi fura ka se ka bana furakɛ bana kana segin ma yɛrɛ bilen
k'a ta sɔgɔma verre kelen tile fɛ sufɛ verre kelen ou bien k'a ta sɔgɔma tile fɛ sufɛ ni bana ka gɛlɛn k'a tugu fo kalo 3 walima ka yɛlɛ n'a ye fo kalo 6 n'a wari bɔ kɔni ma gɛlɛya i ma a kɛ i ka hɛrɛ b'o de la kosɛbɛ maa minnu bɛ so kɔnɔ yen i ka du kɔnɔ denmisɛnw dɔw kunkolo bɛ to k'u dimi dɔw bɛ to ka dada n'i bɛ fɛ o ka ban i ka du kɔnɔ i ka du kɔnɔ a kana fɔ ko banabaatɔ dɔ dalen filɛ fiyewu i jija i ka fura in kɛ i ka denbaya ka taala ye bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni min a la n'o kɛra i b'a ye e ka denbaya bana bɛ dɔgɔya i ka du kɔnɔ kosɛbɛ fura in a nafa hakɛ an tɛ se k'a fɔ k'a dan ka se a dan na dɔɔni min bɛ an bolo ka fɔ aw ye ayiwa o ye nin ye baasi tɛ inshallah an bɛ bɔ kuma na dugawu kɛlen ye bɛɛ lajɛlen ye ayiwa waati kurunna Sheikh Tiyami Haidara lamɛnbaaw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na maa minnu ye Tiyamisine Ovid ta kabakoba minnu ni yɛrɛ bɔra k'a fɔ caman ye siralikanw di minnu ni a jaw bilalen bɛ bɔlɔlɔ nasiraw sanfɛ ni maaw taara u bɛ se ka ja kofɔlen ninnu ye waati kurunna sisan an bɛ kuma baara d'i ma kuma kuncɛ kuma minnu bɛ yen ani ni dugawu minnu bɛ yen ka se ka baro kuncɛ hali bi an bɛ min fɔ mɔgɔw ye ayiwa mɔgɔw ka u ɲɛsin fura in ma fura min sɔrɔla ko a bɛ se ka bana furakɛ k'a ban i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'u ka analysew kɛ k'a fɔ bana yɛrɛ de tɛ yen bilen walima k'a fɔ bana in ma deli ka karisa minɛ fiyewu fura in b'o de kɛ ayiwa n'o fura sɔrɔla ka ban an bolo nɔgɔya kɔnɔ ne hakili la an k'an cɛsiri bɛɛ lajɛlen ka se k'a ta mɔgɔw ka kɛ u ka fura de ye ayiwa depuis bana mana i ma i kan k'i ɲɛsin Tiyamisine Ovid ma a kana to fo bana ka attaquer ka a ben waati min na ko a b'a ɲɛsin a ma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ banabaatɔw dɔrɔn tɛ hali kɛnɛbaatɔw kan k'a ta kɛnɛbaatɔw kan ka ta parce que kɛnɛbaatɔ bɛɛ man kɛnɛ a ma wuli fɔlɔ de yan'a ka wuli ni kɔnna a ma a ka ca na tɛna wuli nka ni benna ka ban a dɔw la furakɛli bɛ tila ka compliquer an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye maliyɛn cɛ ani muso an lamɛnbaa cɛ ani muso mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka ala deli maa o maa mana fura in da ya rabbi ya karim ala ye kabako min kɛ fura in na ala ka kabako don a tigi n'a ka bana cɛ ala ka banaw wuli ala ka banaw kɛnɛya ala ka lafiyaw di ala ka hakilisigiw ni basigiw di an ma ala ka hɛrɛ di an ma ala ka sɔrɔ yiriwa ala ka an ka sɔrɔw yiriwa ala ka nafolo hɛrɛ ma di an ma ala ka dɔnni ala yɛrɛ dɔnniya di an ma ala ye siran ala k'o di an ma k'an balo u ka k'an tiimɛ u kan tɔɔrɔ minnu bɛ mali la bi n'o ye kɛlɛw ye ani bɛnbaliyaw ye ya rabbi ya karim ala ka bɛɛ lajɛlen wuli jogo minnu nana an na n'o kɛra sababu ya rabbi ala k'o jogo ta ka bɔ an na ka dimi ninnu funu ninnu ka bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an ka ka wuli ka bɔ ba maliba kan ba maliba a ka bonya a n'a ka karama ani tɔgɔkɔrɔ min b'a la ya rabbi ya karim ala ka segin an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛɛ kelen ma ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa bɛ ka n lamɛn bɛɛ ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye sijan ani kɛnɛya ani kɔrɔta ni sago sɔrɔ ani labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛ ye ani an lamɛnbaa cɛ ani muso ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ wa akhir da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin ayiwa an lamɛnbagaw nin tun ye an ni Sheikh Tiyami Haidara de ye kumaso kɔnɔna na ka na sigi ka baro kɛ an bɛ to ka wele bila a ma sanga a n'a ka waati a n'a kana sigi ka baro kɛ kabako fura kan n'o de ye Tiyamisine Ovid ye fura min ni a ɲɛɲinina Sheikh Tiyami Haidara yɛrɛ fɛ ka fura in labɛn a kɛra kabako fura ye barisa a ye banabaatɔ gɛlɛn caman ka banaw wuli ka bɔ u kan foyi wɛrɛ ma to fo a ka wuli ka na Tiyamisine Ovid ka a ta walasa a ka banaw olu bɛ se ka furakɛ ka bɔ aw kan cogoya min na hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasul